Poilau sini ketangkai tot no hambai marogo ana sek jora ketang tone tini ang kaijangnani bagai buskang phainai 10 tarik Mei 2024 kaijaknai ani mong Obinjoy Tripura tai tina Tripura bai ang kaijak sinai bini bagai jotono no ang ani panadra phaiei manjak phaine bagai ang request khlaiye tai koi hot jago phaidi ani pana phaiei machang ro phaidi jesa phanong thung norok jotono no ang request khlai tai koi jago nok phaiei ani panadra machang ro phaidi asek no hambai